Nila siya na pula daw. Bendasa, malaksak pero nakuha ni Alani Bo. Bola. Last touch. Oras 2 minutes. Wala pa. Sino pa lang? Bendasa. Pinado ang bola, pinasa ka ng Lanib. Ang Lanib, 2 points by Alani. Now, running by Puha, behind the back. Oh, pero na walang bola. Now, for 2. No, good driven by Lanib. 2 minutes and 17 seconds. Alani. Oh, na-steal ni Danao. Danao to Dalanon. Goes over, Dalanon. Who step back ng 3. Dalanon. For 3. Oras 1 minute and 56 seconds. Mendoza behind the back. Carry by Danao. Pero nakalusot. 2 points by Mendoza. Pinaspring and Danao. Pero wala. Dito by Alani. Oh, ayaw man pagligay. Foul, Danao. Ginapaligid niya pati. Warning. Warning na. Warning for penalty. Maganda. Warning for penalty. Na. Dili usad. Alani for 3. Malakaw. Malinaw pati sa camera mo. Malinaw gayud. Ano? Nag-andar. Liba. Pass to Dalanon. Pass to Agana. Tumira na siya Agana. Liba pa sa Rigo. Pass to Alani. Sinupalpal. Nakuha ni Danao. Oras 1 minute and 30 seconds. Aganan. Pass to Danao. Pero na-steal ni Alani lumayak, sumapay si Danao. Pero no-good, di ba ba Alani, pero no-good. Sinong foul? Danao. Kaya ano yung full story? Mapangpilit kita. Hindi, nag-open lang ito. Makikinamit nyo. Ay, wala ko. Dila ko lang. Pad na lang. Danao, para na-steal ni Dalano. Dalano, may ibo pa. Para pa, lawan. Makita ang pag-alasan nila. Inbound. Oras 1 minute and 20 seconds. Dalanon for 2. Dalano, 1 minute and 14 seconds. Mendoza, wearing by Aganan. Pero Mendoza for 2. Mendoza. 1 minute. Oras 1 minute. Dalanon. Hindi ko daw winner, Mater. Dalanon for 3. Hindi siya matuod. Rebound by Mendoza. Bungol ka, Nagawan. Mendoza sumalaksak. Pero no go. Rebound by Dalano. 44 seconds. Di po ko kinanan. By Alani. Nagataas siya. Mendoza sumalaksak. Pinasa kay Poha. Pero no good. Rebound by Mendoza pumirit. Pero no good. Rebound by Dalanon. 34 seconds. Dalanon. To Danao. 2 points. 30 seconds. Kadiri ka i-video ka. Mendoza. Guarding by Aganan. It's over. Danao. Pero Mendoza pero upspin. 13. Dalanon for 2. No good. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Dalanon, guarding by lateral. 3 seconds violation.
Danao Darren. Babay tayo. Poha. Puna sa Bindosa. Away mo si Jen. Oh! Paano pa kay may bata? Anak mo ka din para magsuri. Balik sa taas. Kaya ganun din kunit mo man daw ang iyagyat. Para ano ni daddy niya si Babak. Shoutout ang taga-Usmin niya. Ano na ang ginitang taga-Usmin niya? Nagpangatag ka. Poha. Oh, pero naisili Danano. Danano. Sinalaksak ni Danano. Lupaya, pero no good. Rebound by Alanib. Alanib boarding by Rimulin. Sumabay, pero no good. Rebound by Danao. Oh! Testing. Pass to Danano. Pass to Danao. Tinira ni Danao. No good. Rebound by Poha. Pass to Alanib. Pass to ni Rimulin. Rimulin pass to Danano. Pero nakuha ni Mendoza. May tatala lang tayo. Mendoza tumira. Basket! Tubig! Mendoza. Gago, grabe na sa tayo. Foul counted. Get ready, jumpers, get ready. Plus 1. Delano. Sino po galing Mr. Rep kanina? Tagakote. Delano, sumalaksak. Delano, ball 2. Suka. Sino po kanina kantanday? Si Ogdo, si Danao. Si Mendoza. Oh! Backward violation. Bola sa taas. Danao. Oh! Skipping on the line. Puha. Pasto Mendoza. Crossover, nakalusot. Mendoza. Pulo ng toss. Mendoza. 14. Now, pasto Delano. Delano, crossover. Delano na gusto sa mga press. Pero lumawa. Pasto na riba may Alanib. Pasto Mendoza. Ang step back. 2 points. Terus itu, kita na. Dos lang naka-step on the line.